부흥이 다가오고 있다는 것을 느끼십니까? Avivamiento. 아멘. 우리 아멘. 리더들은 다 준비하시기 바랍니다. Los líderes todos les pedimos que se preparen. 하나님께서 Dios. 이제 많은 영혼들을 보내주실 것이고 Ahora va a enviar a muchas almas 우리 교회를 향하여서 y hacia nuestra iglesia. 사도행전에 나오는 초대교회가 될 것이다. Será la iglesia primitiva así como sale en Hechos. 아멘. Amén. 서로 사랑하고 Amarse uno al otro, 서로 음식을 나눠 먹고 compartirse el pan uno del 서로 otro 위로하고 y consolarse uno al otro. 우리의 심장에 가장 가까운 가족. En nuestro corazón, la familia más cercana. 마지막 때에는 이러한 교회 공동체가 끝까지 살아남을 En 거예요. los últimos tiempos, una comunidad así como iglesia serán los que van a sobrevivir esos tiempos. 세상은 더 악해지고 Porque el mundo llegará a más maldad 나의 믿음을 지키는 것이 어려워지고 y el poder cuidar mi fe será difícil. 하나님의 말씀이 잘 들리지 않는 이 마지막 세대에 Y en estos últimos generaciones donde la voz de Dios será difícil de 하나님께서 reconocerlo, 강력히 마지막 교회 추수할 교회 기름 부음을 확 부으실 거예요. Dios derramará de su gran unción a las iglesias que se preparan para cegar. 아멘. Amén. 마라나타. 주 마라나타. 예수여 어서 오시옵소서. Señor, ven. 사모하는 그들이 모여 있는 그 교회 공동체에 En esa iglesia y comunidad quienes anhelan su venida, 하나님께서 기름 부음 부으시고 Dios va a ungir a esas iglesias 끝까지 견뎌낼 수 있도록 para que puedan perseverar hasta el final. 그리고 그 세대들에게 하나님의 음성을 부어주실 Y a 거예요. esas generaciones Dios derramará de su voz. 마라나타. Maranata, 그리스도야 비에네. Cristo ya viene. 주 예수 그리스도가 오시는 도다. El Señor Jesucristo viene ya. 우리 교회는 이제 더욱 Nuestra iglesia aún más. 마라나타를 외치는 교회가 될 것이고 Seremos una iglesia que grite Maranata. 많은 사람들이 주님이 오신다고 난 믿을 수 없어요. Y muchas personas dicen que el Señor va a venir. Yo no lo puedo creer. 믿지 못하는 그 세대들 A esas generaciones que no creen en su venida. 그 가운데 여러분에게 성령을 부으시사 En medio de toda esa situación, Dios derramará el Espíritu Santo en 주님이 ustedes. 오시는 것을 사모하는 사람들을 향하여 교회를 다시 새롭게 세워 나갈 거예요. Y Él levantará nuevas iglesias por medio de las personas quienes anhelan su llegada. 우리 예수 사랑 교회를 향하여 Y hacia la iglesia amor de 이제 Jesús. 멕시칸의 많은 영혼들이 Ahora muchas más almas mexicanas 저 교회는 예수님을 준비한 교회야. dirán, esa iglesia es una iglesia que se prepara para su llegada. 예수님을 오시는 것을 사모하는 성도들이 모인 교회야. Es una iglesia donde los santos de la iglesia anhelan su 마지막 llegada. 때를 준비하는 교회야. Es una iglesia que se prepara para los últimos 나도 성령을 tiempos. 통해서 마지막 때를 나에게 가르쳐 주셨는데 A mí también Dios me enseñó Él mismo de su 주님이 이제 llegada. 오실진데 Y el Señor ya pronto vendrá. 교회들은 준비를 아니하고 있을진데 Y en una situación donde las iglesias no preparan su 주님 venida. 내가 어디로 가야겠습니까? Señor, en esta situación, ¿a dónde debo 마라나타를 de 준비하기 ir? 위해서 내가 어디로 가오리까? ¿A dónde debo de ir? Que yo tengo que estar preparándome y diciéndote Maranata. 누군가 주님 앞에서 무릎 꿇고 기도하며 물었을 때 Alguien cuando de rodillas le preguntó a Dios, 아모르 데 예수스 이글레시아 아모르 데 예수스 예수 사랑 교회로 가라. ve a la iglesia amor de Jesús, le dirá. 그곳에서 마라나타를 준비하라. En ese lugar prepara Maranata. 그곳에서 믿음을 새롭게 하라. Ahí renueva tu fe. 그곳에서 성령의 불을 받으라. Ahí recibe el fuego del Espíritu Santo. 그곳에서 En 마지막 ese 환란을 lugar, 통과할 그 믿음으로 성장시키라. en ese lugar crece tu fe a que puedas tener una fe para poder pasar la 기억하시기 tribulación. 바랍니다. Así que les pido que recuerden, 이제 새로운 성전에서 예배를 드릴 때에 cuando estemos adorando en el nuevo templo, 이제 차원이 다른 성도들이 오실 거예요. llegarán santos de la iglesia totalmente fuera de común. 아멘. Amén. 죽기까지 예수님을 사랑하는 사람들. Vendrán personas que pueden dar su vida por 다윗처럼 Jesús. 미친 듯이 하나님 앞에 예배하는 사람들. Personas que realmente como locos adoran a 주님이 Dios. 오시는 것을 향하여 달려가는 사람들. Personas que corren ante la obra que hace 주의 Dios. 능력의 권능의 종들로 준비되는 사람들. Personas que se están preparando como siervos de poder 하늘의 dinamita. 재정을 끌어내려서 마지막 때를 먹이고자 준비되는 재정의 청지기들. Y mayordomos que ellos arrastran del cielo las riquezas celestiales a la tierra. 그리고
y 하나님 아버지밖에 부를 수 없는 고아와 같은 심령을 가진 가난한 사람들. personas de pobre de espíritu, aquellos que tienen un corazón como de un huérfano. 이제 그들을 맞이하기 위해서 우리가 준비해야 된다는 것을 기억하시기 바랍니다. Ahora tenemos que nosotros prepararnos para poder recibir a este tipo de gente. 아멘. 아멘. 하나님께서 이제 그 일을 시작하셨고 Y Dios ya ha empezado esa obra 이미 막 보내고 계세요. y ya está enviando desde ahora. 오늘도 우리 새로운 성도님이 9분이나 De 오셨습니다. la misma manera, el día de hoy tenemos 9 familias nuevas. 우리 리더들은 Los líderes, 하나님께서 보내실 때 놓치지 않도록 잘 양육하시기 바랍니다. les pido a que puedan seguir instruyendo y cuidando a estas ovejas a que no sean perdidas. Amén. 우리 마리아 구아달레페 어디 계십니까? ¿Dónde se encuentra María Guadalupe? 잠깐 일어나시기 ¿Se 바랍니다. puede poner de pie, por favor? 아멘. Amén. 아드리안 데 헤수스 어디 Adrián de 계십니까? Jesús, ¿dónde se encuentra? Bienvenidos. Bienvenidos. 베르난도 노드리게스 Fernando Rodríguez, 잠깐 puede 일어나십시오. ponerse de pie, por favor. 디아나 글라디스 Diana Gladys, 잠깐 계속 일어나 puede 계십시오. ponerse de pie, por favor. 발레리아 로스드리게스 Valeria Rodríguez, 로베르토 카를로스 Roberto Carlos, 어디 계십니까? ¿dónde se encuentra? 축복합니다. Bendiciones. 사울 사라살 Saúl Salazar, 과돌루페 게르모 Guadalupe Guillermo, 할렐루야. aleluya. 스테파니 야네 Stephanie Janet. 우리 9분의 정말 준비된 사람들이라는 감동을 주세요. Realmente son 9 personas, pero Dios me pone en el corazón que son personas 여러분 preparadas. 9분에게 제가 묻기를 원합니다. Quisiera preguntarle a ustedes 9, 예수님을 사랑하십니까? ¿aman a Jesús? 아멘. Amén. 마라나타 주님이 오시는 것을 알고 계십니까? Maranata, ¿saben que el Señor viene ya? 아멘. 아멘. 사모하십니까? ¿Lo anhelan? 여러분 이제 Ahora 예수님의 ustedes, 신부들로 준비시켜 나갈 거예요. Dios los prepara que sean las santas novias del 성결의 영을 Señor. 부으시고 Dios derramará de su pureza, espíritu de pureza. 거룩한 영을 부으시사 Derramará el espíritu de santidad sobre ustedes. 주님이 오실 때 Para que cuando venga el Señor, 정말 거룩한 신부로서 여러분을 준비시킬 걸 믿으시기 바랍니다. realmente estén preparados como las santas novias del Señor. ¿Lo Amén. creen ustedes? Amén. 우리 교회는 초대교회예요. Nosotros somos una iglesia primitiva 그리고 거룩한 사람들이 모이는 교회가 될 거예요. y seremos una iglesia donde personas santas estén reunidas aquí. Amén. Amén. 그래야 산또 거룩을 사모하는 자들이 모일 거예요. Por eso van a estar reunidas personas que anhelen la 그리고 santidad 같이 음식을 나누고 y que compartan el pan 같이 함께 생활하면서 y juntamente teniendo una comunión 상처와 아픔을 치유받고 del uno y del otro para poder 예수님 sanar las 안에서 heridas. 우리가 마라나타 신부로 준비될 거라고 믿습니다. Viviendo de esta manera, nosotros como las santas novias nos 우리 교회 prepararemos su 비전과 llegada. 사명이 이것이라는 걸 믿으십니까? ¿Creen ustedes que esta es nuestra misión? 아멘. 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 우리 이분들 향하여 손을 쭉 뻗어서 축복하며 기도했으면 좋겠습니다. Hacia ellos vamos a extender nuestras manos para bendecirlos. 마음껏 축복하십시오. Bendigan con todo lo que ustedes tengan. 아멘. 제가 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님 아버지, Dios Padre, 이 사랑하는 거룩한 하나님의 자녀들을 축복하여 주시옵소서. bendice a estos santos hijos tuyos. 무엇보다도 세상에 살아갈 때에 Y sobre todo cuando ellos estén viviendo en el mundo 상처와 아픔으로 말미암아 por sus heridas y dolores. 상처받지 않게 하시옵소서. No permitas que más dolores 그 lleguen a sus 가운데서 하나님의 vidas, 손을 잡고 일어서며 sino que ellos sosteniendo de tu mano puedan 믿음을 volver a 지킬 수 levantarse 있도록 para que puedan perseverar en la 성령을 fe. 부으시고 Derrámales el Espíritu 거룩의 Santo 영으로 덮으시사 y cúbreles con el Espíritu de 세상에서도 santidad 빛과 소금으로 이들을 세워 para que 주시옵소서. tú los levantes como luz y sal en 이들의 este 삶을 mundo. 축복하여 주시고 Bendice sus vidas. 이들의 가정들을 축복하여 주시고 Bendice sus familias. 모든 영역 Y 가운데 en cada área de su vida, 하나님의 은혜가 미치도록 역사해 obra a 주시옵소서. que tu gracia sea alcanzado en la vida de ellos. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 하나님 감사합니다. Dios te doy gracias. 예수님의 En el 이름으로 nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. Amén. 축복합니다. Bendiciones. 앉아 주십시오. Pueden tomar asiento. 막 이 안에서 선포하고 싶은 마음이 듭니다. Desde mi corazón tengo ganas de proclamar esto. 마라나타. Maranata. 아멘. 여러분 크게 아멘. 한번 외쳐보십시오. ¿Pueden ustedes gritarlo fuerte? 마라나타. 아멘. 아멘. 그리스도 야 비에네. Cristo ya viene.
아멘. 주님께서 오십니다. El Señor viene. 우리 청년 집회 이제 얼마 안 남았습니다. El Congreso Juvenil ya falta poco. 기도를 하는데 Estaba orando 청년들이 어마어마하게 이 교회를 찾아오는 걸 봤어요. y vi que jóvenes, grandes cantidades de jóvenes se acercaban a esta iglesia. 청년의 마음이 있는 사람들이 막 찾아오는 걸 봤어요. Personas que tenían el corazón joven se acercaban a esta iglesia. 주님을 위해서 죽고자 하는 그런 심령이 있는 사람들이 막 그 집회에서 불을 받는 걸 봤어요. Personas que realmente podían dar su vida por Jesús se acercaban y se levantaban como 우리 fuego. 파스토로 노예 목사님이 이제 준비할 거예요. Ahora el pastor Noé se ¿어떻게? preparará. ¿De qué manera? fuerte 강력하게 준비하시길 Tiene que 바랍니다. prepararse más fuerte 아멘. todavía. Amén. 이전에 이 청년 집회와 다르게 Debe ser totalmente diferente a los congresos 우리 이제 pasados. 새 성전에서 진짜 할 거예요. En el nuevo templo es donde se dará el congreso. 그래야 초청을 받은 누구에게? Por eso, alguien que reciba esa invitación, 예수 그리스도께 친히 초청을 받아 오는 그 청년들이 esos jóvenes que fueron invitados por el mismo Dios, 그 집회 장소에 예배당에 딱 들어서는 순간 desde el momento que ellos lleguen y entren a ese lugar del congreso, 세포 하나하나 다 발을 떨리면서 que cada célula de ellos puedan 주님 temblar. 앞에 손복하고 무릎을 꿇게 하라 하십니다. De esa manera que ellos puedan sentir esto y sean sometidos a Dios y que 하나님의 ellos se arrodillen, que con el Espíritu de 그 Dios, 공간을 충만하게 채우시사 Él sea llenando el lugar del congreso, 청년들이 예수님 앞에 무릎을 꿇게 하라. para que en ese lugar lleno de su Espíritu, jóvenes se arrodillen ante Dios. 아멘. Amén. 그 무릎을 꿇은 청년들에게 A esos jóvenes que se arrodillan delante de Dios. 주님이 전부라고 고백하는 그 청년들에게 A esos jóvenes que desde su vida están declarando, tú eres todo para mí, 하늘의 Dios. 문을 여시고 성령의 불을 하나님께서 내리시리니 El mismo Dios abrirá las puertas del cielo en ese lugar para poder derramar de su mismo 사람이 하는 Espíritu. 것이 아니요 Por lo cual no es el hombre que hace las cosas, 하나님이 일하시리로다. sino es la obra de Dios. 아멘. Amén. 그리하여 하나님께서 우리에게 지금 40일 금식 기도로 준비하라는 거예요. Y es por eso que Dios nos dice, prepárense 40 días de ayuno. 청년 집회에 불을 내리기 전에 너희가 먼저 하나님께 순복하라. Antes de que yo derrame de mi espíritu y mi fuego en el lugar del 너희가 congreso, 먼저 준비하라. prepárense ustedes primero. 너희가 먼저 하나님의 영으로 성령의 불로 준비하라. Prepárense ustedes primero con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. 우리 파스로 노예 목사님 Pastor Noé, 준비하시기 바랍니다. prepárese 강력하게 우리 fuertemente. 청년 집회를 준비하게 하시사 Dios nos guiará a la preparación del congreso 이제 예배당에서 예배드릴 때에 para que cuando en ese nuevo templo adoremos, 청년들이 막 올 거예요. llegarán jóvenes. ¿Por qué? 우린 청년의 교회니까. Porque somos una iglesia para jóvenes. 준비되셨습니까? ¿Están listos? 아멘. Amén. 이 청년들이 A esos jóvenes 뜨거운 심장으로 con ese corazón ardiendo 내가 주님을 위해서 죽겠습니다. dirán, yo por ti Jesús 막 다윗처럼 moriré. 춤을 추면서 Ellos danzando y saltando como David. 내가 주님을 위해서 살겠습니다. Dice, yo viviré por Jesús. 내가 사나 죽으나 Así que mi vida y mi muerte 주님의 것입니다. es de Dios. 이 세대가 지금 멕시코 땅에서 일어날 거예요. Esa generación se levantará en México. 이제 시작됐어요. Y ya está empezando eso. 그 파도가 시작됐어요. Esa ola ya está empezando a suceder. Amén. Amén. 이 파도에 올라타시기 바랍니다. Así que les pido, ustedes déjense llevar por esas olas. 아멘. Amén. 그런데 놀라운 것은 Pero sorprendente 이 es 엄청난 성령님의 파도, a estas grandes olas del Espíritu Santo, 성령의 불, el fuego del Espíritu 이제 Santo. 마지막 때 엄청난 부흥, Ahora en los últimos tiempos, el gran avivamiento. 이것을 하나님께서 준비하고 계실진데 Dios está preparando estas cosas. 이 멕시코에서 시작한다는 거예요. Pero Dios promete empezar a todas estas en México. 믿으십니까? ¿Ustedes lo creen? 저는 이것을 거의 20년 전에 받고 Y yo esto lo recibí hace Yo- casi 20 años atrás. 요 에싸 아끼 나 여기 있는 거예요 지금. Y estoy aquí. 할렐루야 막 이 안에서 불이 납니다. Aleluya, desde mi interior está naciendo el fuego. 하나님 왜 멕시코에서 시작됩니까? Y le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué quieres empezar desde México? 그들의 열정을 사용한다는 Porque 거예요. yo quiero usar su pasión. 아멘. Amén. 그들의 국민성을 사용한다는 Voy a 거예요. usar su patriota. Su 그들의 sensación 기질을 사용할 patriota. 거라는 Voy a 거예요. usar su temperamento. 그래서 가만히 생각했어요. Por lo cual yo empecé Ah. a pensar, 멕시칸들이 피에스타를 좋아하는구나.
Se trata de que a los mexicanos 그 les gusta la 하나님께서 fiesta. Pero Dios, 예배 자체도 피에스타 축제처럼 하겠다는 거예요. hasta su adoración y alabanza es como una fiesta en sí. 아멘. Amén. 그래서 이런 예배는요. Por lo cual, este tipo de adoraciones 멕시코에서만 경험할 수 있어요. solamente se puede experimentarse en México. 한국의 예배는요 이렇지 않아요. En Corea las adoraciones no son 그렇죠. así, ¿verdad? 셀렌시오. 그냥 아무 말도 안 해요. Realmente no dice ni una sola palabra. 움직임이 없어요. No hay movimiento, 그죠? ¿verdad? 그 여기 강단에 서 계신 분만 움직여요. Sino la persona que está en el púlpito se mueve. 그렇죠? 한국에서 오신 분들 ¿Verdad? Las personas que llegaron de 거의 Corea. 그렇다는 거예요. 그런데 Todos, la mayoría son así, pero 지금 멕시코의 예배는 어떻습니까? ¿cómo son las adoraciones y servicios en 초대교회 México? 예배인 거예요. Es la adoración como la iglesia 한 곳에서는 막 primitiva, 통곡이 일어나고 donde en un lugar está 한 곳에는 sucediendo un 소리를 llanto, 지르고 donde en otro lugar están gritando, 저쪽에서는 새노래 찬양이 막 de aquel 아비가 lado donde se está cantando cánticos nuevos 새로운 찬양이 막 올라오고 y que nuevos cantos están sucediendo. 누군가는 엎드려 있고 O alguien se ha postrado totalmente 예배의 자유로움 속에서 en medio de la libertad de la adoración y alabanza. 성령님의 운행이 막 움직이고 Y en 있는 거예요. el servicio es el mismo Espíritu Santo 하나님 기뻐하시면서 moviéndose en ese tiempo de servicio. Y Dios se agrada 멕시코의 de esto. 부흥을 준비하고 있다는 것을 기억하시기 Así que 바랍니다. recuerden, esto es como Dios prepara el avivamiento de México. 제가 10년 전부터 예언했습니다. Desde hace 10 años atrás he profetizado 하나님께서 멕시코에 엄청난 대부흥을 주기 전에 que antes de que Dios permita un gran avivamiento en la tierra de México, 무엇을 먼저 준다고 얘기했나요? ¿qué es lo primero que Él dará? 디네로. 그렇죠? 제가 계속 얘기했잖아요. Es algo que continuamente estuve diciendo. 또 하나님께서 부흥을 주기 전에 Antes de que Dios les permita un avivamiento, 그 나라를 발전시켜요. Dios permite desarrollar el país. 여러분 멕시코가 지금 중남미에서 제일 잘 살고 있는 걸 아십니까? Ustedes saben que el país México es uno de los grandes países desarrollados en Latinoamérica. 모든 중남미의 재정이 디네로가 지금 멕시코 땅에 오고 있어요. Es decir, todas las finanzas de Latinoamérica se están concentrándose en México. 다른 중남미보다 Más que otros países 중남미 나라보다 latinoamericanos, 하나님 멕시코를 지금 막 붙잡고 막 부흥을 준비하고 계시다는 Dios 것을 está 기억하시기 바랍니다. agarrando la tierra de México, preparando él mismo el avivamiento para 그래서 México. 10월 우리 9월 27일 날 청지기 수업도 시작하는 거예요. Y es por eso que abrimos el 27 de septiembre el seminario para 하나님께 mayordomos. 재정의 청지기 사명을 맡은 자들이요. Es decir, aquellos mayordomos del cielo, aquellos que fueron comisionados en agarrar las finanzas del 한 cielo. 사람이 두 주인을 섬길 수 없나니 Ninguno puede servir a dos señores. 재물과 하나님을 Así 겸하여 que 섬길 수 a las 없습니다. riquezas y a Dios no podrás servir. 세상과 하나님을 겸하여 섬길 수 No 없습니다. puedes servir al mundo y a Dios. 우리가 훈련받고 Nosotros, 준비되지 않는다면 si no nos capacitamos, si no estamos 재물 앞에 preparados, 경배하게 돼 있어요. delante de las riquezas no hay otra más que postrarse uno. 디네로 es muy importante. 너무 중요합니다. 재정이 너무 중요해요. El dinero es importante, las finanzas es 근데 importante. 준비하라. Pero Dios dice, prepárate. 재물을 다스릴 수 있는 권세를 준비하라. Prepárate a que obtengas en ti la autoridad de poder señorear y gobernar las riquezas. 준비된 자들에게 하늘을 문을 열어서 내가 공급해주고 하나님의 소유를 맡기리라. Aquellos que estén listos, yo a ellos les encomendaré mis finanzas del cielo. 지금 멕시코 땅에 Ahorita en la tierra de México, 대부흥을 준비하면서 y él preparando el gran avivamiento en 한편에서는 esta 막 tierra. 재정을 부어주고 계세요. En los cielos al mismo tiempo está derramando riquezas y 그리고 finanzas. 특별히 어디에? Y en especial en dónde? 몬테레이. En Monterrey. 아멘입니까? ¿Es amén? 아멘. Amén. 하나님께서 그래서 훈련시켜라. 양육시키라. Y es por eso que dice Dios, prepáralos, instruyelos. 마지막 때 요셉의 영을 부음받아서 재정의 청지기가 불같이 세워날 것을 주님께서 미리 약속하시고 Porque hay una promesa que desde antemano Dios da que levantará a mayordomos del cielo como en los tiempos de José. 제가 하늘의 청지기라는 책도 냈어요. Y hasta yo publiqué un libro sobre lo que es mayordomo del cielo. 그렇죠? 9월 27일 El 저도 27 de septiembre 같이 강의할게요. yo también voy a dar la clase. 할렐루야! Aleluya. 기름 부을 거예요. Y voy a ungir en ese Amén. momento. Amén. 하나님께서 저는 돈이 없지만 Dios dice, aunque yo no tengo dinero, 이 손에 기름 부을 때 pero con estas manos, cuando imponga mis manos, 기름 부음이 흘러갈 줄로 믿습니다. creo que la unción será 막힌 것 transmitido. 뒤뚫어질 걸로 믿습니다.
열립니다. creo que toda cosa que ha sido estorbada va a ser desatado. 그래서 준비하시기 바랍니다. Así que les pido, 이제 prepárense. 재정의 청지기들을 양육하는 세미나를 자주 열 거예요. Ahora vamos a continuamente seguir habiendo seminarios para mayordomos. Amén. Amén. 지금 여러분이 비즈니스를 하지 않는다 할지라도 Aunque ustedes el día de hoy dicen, no tengo ningún negocio. 설령 재물과 아무 관련이 없는다 할지라도 O dicen, no tengo nada que ver con 미리 finanzas. 지식으로 알아두십시오. Les pido, obtengan esto como 하나님께서 어떠한 사람들을 conocimiento 쓰는지, para ver a qué tipo de personas Dios usa. 하나님께서 어떠한 순종을 원하시는지, Y a ellos qué tipo de obediencia les pide. 그 순종 가운데, En medio de esas obediencias, 그 훈련 가운데 통과할 때 en medio de esos entrenamientos, cuando ellos se hagan aprobados, 하나님께서 어떠한 기적을 일으키시는지 qué tipo entonces de milagros Él hace causar. 믿음으로 받으시기 바랍니다. Así que recibanlo por fe, 하나님의 일은요, porque la obra de Dios 믿음으로 성취하는 거예요. se cumple por la fe. 사람의 일은요, Porque la obra del hombre 내가 노력하고 계획한 일로 하지만 se hace a lo que yo he planeado y me he 사람의 생각으로 esforzado, 사람의 뜻대로 이루어가지만 y se cumple de acuerdo al querer de un hombre. 하나님의 일은요, Pero la obra de Dios, 하나님이 행하세요. Él mismo lo hace. 할렐루야. 그러나 할렐루야. 준비된 자들을 통해서, Sin embargo, por medio de personas listas, 훈련된 자들을 통해서, por medio de personas capacitadas y 양육된 formadas, 자들을 통해서 por medio de sus hijos, 하나님은 일하세요. Dios obra. 이제 여러분을 통해서 하나님 일하시길 원하십니다. Ahora Dios quiere obrar por medio de sus vidas. 아멘. Amén. 아멘. 오늘 특별히 말씀은요, En especial la palabra del día de hoy. 이제 순종에 대해서 우리가 한번 배워봤으면 좋겠습니다. Vamos a aprender sobre lo que es la obediencia. 여러분, 순종이라는 단어를 떠올 때 어떤 생각이 듭니까? Cuando escuchan ustedes la palabra obediencia, ¿qué otras palabras se les viene a la mente? 누군가는 부담스럽다. En alguien dice, ay, qué incómodo. 너무너무 싫어. Ay, no quiero. 습관. 습관? 맞아요. 다양한 형태로 여러분 순종을 하고 계세요. Todos ustedes están haciendo varios tipos y calidades de obediencia. 오늘 이 순종의 말씀을 할 때에 Hoy cuando proclame esta palabra lo que es la obediencia, 빌립보서 2장 13절 말씀에 따라서 así como la palabra de Filipenses 2, 하나님의 마음이 내 소원이 되어서 막 그 일을 하고 싶은 이러한 순종을 하는 사람 하나님 나에게 우리 성도 가운데 보여주세요라고 기도했었어요. le estaba orando a Dios, preparando esta palabra. Dios, ¿habrá alguien entre los santos de la iglesia que realmente, como la palabra de Filipenses 2, que a ellos tú les deposites el deseo y ellos tengan el deseo de querer hacer las cosas? 이 교회 공동체가 이렇게 움직일 때에 Cuando esta comunidad que es la iglesia se esté 여러분의 moviendo, 헌신과 순종으로 이 교회가 움직인다는 거예요. 하나님의 일들이 성취가 되어 나간다는 se 것입니다. mueve la iglesia por medio de su devoción y servicio de 근데 누군가는 ustedes. 나 힘들어. Y ante esta, 오늘 또 주방 봉사야. 나 너무 짜증난다. esta obra, alguien dice, no quiero obedecer, ay, no me incomoda hacer esto. 불편한 마음으로 하는 사람이 있어요. Habrá personas que sirvan con un corazón incómodo, 누군가는 pero 이 alguien 안에 소원이 일어나는 거예요. les nace desde el corazón 막 el 그 일을 deseo, 하고 싶은 거예요. que quieren hacerlo, 누가 하라고도 하지 않았는데 sin que nadie les haya dicho 막 que lo haga. 그 일을 생각하면 행복한 거예요. Pero tan solo al pensar que están haciendo eso, se sienten 그렇게 felices. 그 일만 생각하면 행복한 사람이 누가 있을까요? 우리 성도 가운데 생각나게 해주세요. Y le decía a Dios, entre los santos de la iglesia habrá alguien que con ese corazón esté haciendo las cosas, mostrando su 오늘 devoción. 탁 떠오르는 분이 Y la persona que el día de hoy Dios me mostró, 누굴까요? 알아맞혀 보세요. ¿quién sería? ¿Alguien lo puede adivinar? 그 아들에게 고맙다 하셔요. A ese hijo Dios dice gracias. 초대교회 모습을 네가 보여주고 있구나. Estás mostrando cómo es la 누굴까요? forma de una iglesia primitiva. ¿Quién habrá sido? 여러분 모두가 그렇지만 Todos ustedes 오늘 lo son. 떠오르게 하신 분이 Pero el que Dios me ha mostrado 에르마노 까를로스. es el hermano 여러분 Carlos. 잘 모르시죠? No lo conocen ¿Conoce? bien, ¿verdad? 그분이 Él 과일 가게를 하시는데, está teniendo una frutería, 그렇죠? ¿verdad? 과일을 늘 가져오세요. Siempre trae frutas. 한두 개가 아니라 Ni uno o 그 dos, 가게에서 그 과일을 팔면 좋을 만한 싱싱한 과일들을 sino frutas frescas que realmente son buenas para vender en el negocio. 정말 자주 가져오시는 거예요. Lo trae muy seguido. 수박도 너무너무
싱싱하고 지금 Hasta 바로 la- 팔아도 되는데 hasta las sandías bien frescas que pueden ser papayado 그렇고 vendidos, al 바나나 igual que papayas, 종류별로 메론. plátanos, melones, por variedades. 근데 왜 이분이 이렇게 순종하고 헌신할까요? Y la pregunta es, ¿por qué de esa 오늘도 manera Él sirve y muestra su devoción de 제 esa 방에 그 manera? 까를로스 성도님이 가져온 과일을 제 방에 가져왔어요. Y el día de hoy me trajeron al cuarto, a la oficina, las frutas que el hermano 그 había 과일을 traído. 보면서 기도할 때 Y cuando veía esas frutas y estaba orando, 그 마음에 큰 기쁨이 있다. en ese corazón Dios me mostraba, en su corazón hay un gran gozo. 내 마음을 그에게 부어줘서 Porque yo he depositado mi corazón 초대 en su 교회처럼 corazón para que así como en la 음식을 iglesia 나눠 primitiva 먹고 ellos puedan tener ahora esa unidad para compartir del 서로 pan, 떡을 떼고 compartir del pan uno al 함께하는 otro, 그것을 베풀기 위해서 para poder estar juntos 내가 그 mostrando la 아들의 마음 devoción. 가운데 소원을 주고 Yo en el corazón de ese hijo le deposité mi deseo 기쁨을 줬다는 거예요. y de esa manera él sentía gozo al 나의 recibir 기쁨이 그의 소원이 되어서 el deseo de Dios, diciendo el deseo que yo siento me es feliz. 아버지 집에 가장 좋은 과일을 가지고 가야지. Así que voy a llevarme las frutas más frescas a la casa de Dios. 그것이 재물과 하나님을 동시에 섬기지 않고 하나님을 섬기는 마음이라는 거예요. Y ese es un corazón que no a Dios ni a la riqueza, sino solo 그가 a Dios le 과일을 sirve. 파는 비즈니스를 하고 A 있지만 pesar de que él tiene un negocio que es frutería, vender 하나님의 frutas, 마음이 그에게 막 소원이 되는 거예요. pero porque el corazón 어떤 de Dios 소원? le llegó a ser un deseo para él mismo también. ¿Qué tipo de 헌신하고 deseo? 싶은 소원, Un deseo de mostrar su servicio. 순종하고 싶은 소원. Un corazón y deseo de mostrar la 하나님의 마음이 obediencia. 막 부어짐으로 Porque le depositó primeramente en su corazón el deseo de 그 Dios. 마음으로 Con ese corazón 섬기는 거예요. empieza a servir. 여러분 이렇게 막 큰 기쁨이 되어서 헌신하고 순종하고 싶은 마음이 든다면 하나님께서 100배, 1000배로 Si 갚아주십니다. ustedes obedecen y muestran su devoción ante los deseos que Dios les deposita y lo hace, Dios los bendice y los multiplica hasta 100 veces más. 크든 작든 Ya sea pequeño o grande, 하나님의 소원이 임해서 pero porque se ha depositado el deseo de 내가 Dios 하나님의 교회 en 그 mi 일을 하는 게 corazón, 너무 행복한 거예요. entonces me es tan gozoso y feliz poder hacer ese trabajo en la 우리 iglesia. 에데르는 우리 찬양 사역할 때 기타 치는 게 어떻습니까? En el caso de Eder, estando en la iglesia, en el ministerio, ¿qué sientes tú al momento de tocar la guitarra? 행복해요? ¿Te sientes 이 안에 feliz? 소원이 일어납니까? ¿Te nace el deseo de tocarlo? 어떻습니까? ¿O qué tal otro? 찬양 사역을 하든 Ya sea en el ministerio de 어떤 alabanza 사역을 하든 o ya sea en cualquier tipo de 이 ministerio. 마음의 소원이 일어나는 거예요. Pero porque me nació 나- desde el corazón el servir. 나같이 부족한 사람에게 Y dices, Dios, una persona con tantas faltas como yo, 이 일을 하도록 허락해 주셔서 너무 감사해요. te doy gracias porque me permites y me encomiendas a hacer este 나는 아무것도 trabajo. 아닌데 A pesar de que yo no soy nadie, Dios, 하나님 나를 불러주셨어. me has llamado. 그 자리에 있게 하심에 감사. Te doy gracias porque me permites estar en esa 그것이 posición. 크든 작든 Ya 사람이 sea- 알아주든 보이지 않든 Ya sea una posición grande, pequeña o que la gente no lo vea. 하나님 그를 보시는 거예요. Dios ve a esa persona 그리고 준비하시는 거예요. y Dios lo prepara. 그리고 그에게 막 소원을 불러주세요. Y Dios empieza a decirle los deseos que Él tiene Amén. a su corazón. Amén. 우리 10월 25일 날 하는 청년 집회 이 엄청난 소원이 일어나지 않습니까? El 25 de octubre no nos nace un gran deseo desde el corazón. 기쁜 거예요. Es gozoso 하나님의 일을 하는데 el poder hacer el trabajo de 행복한 Dios. 거예요. Nos 여러분, sentimos felices. 이것이 정말 하나님이 기뻐하시고 인정하는 헌신 순종이라는 거예요. Y esto es la obediencia y la devoción que Dios le 제가 agrada. 확신합니다. Y yo estoy segura 이거 크든 작든 그러한 순종을 한다면 que sin importar que sea pequeño o grande, pero si obedecemos a esto, 하나님의 소원이 막 내 안에 일어나서 너무 행복한 마음으로 한다면 esto que es que porque Dios me depositó en el corazón y con gran deseo y gozo lo hago, 할렐루야 기적이 일어날 거예요. aleluya, suceden 우리는 그것을 milagros. 맛보아야 한다는 것입니다. Tenemos que nosotros saber y probar de esta experiencia. Amén. Amén. 아멘. 그 Amén. 단계 순종까지 이르기 위해서 Para poder llegar hasta ese tipo y rango de 우리는 obediencia, 알아야 돼요. nosotros primero tenemos que saber 우리가 지금 하고 있는 순종이 어떠한 종류가 있는지, qué tipo de obediencia le estoy entregando. 그리고 내가 하는 순종에도 그 뭐죠?
질이 있다. Y en la obediencia hay 1단계, calidad. 2단계, 3단계 이런 질이 있다. Hay calidades como de primera y segunda y tercera. 점수가 있다는 거예요. Es 하나님 decir, 앞에. delante de Dios hay puntos que se categorizan. 아멘. 아멘. 어떻게 해야 되겠습니까? ¿Qué debemos de hacer? 이왕 하나님의 교회 공동체에서 하나님의 마음으로 일을 한다면 Si nosotros hacemos el trabajo y la obra de Dios dentro de su comunidad, 어차피 해야 할 일이라면 si es algo que sí o sí debes de hacerlo, 하나님 기뻐하시는 그런 헌신과 순종으로 나아가길 원합니다. vamos a hacerlo con el tipo de obediencia que a Dios le agrade. 저도 하나님 말씀에 순종함으로 이 자리에 있는 거예요. Yo también para obedecer a su palabra estoy parada aquí de enfrente de ustedes. 멕시코에 선교사로 파송받은 것도 하나님의 말씀에 순종함으로 이 자리에 있는 거예요. El ser enviado como misionera a la tierra de México por obediencia a su palabra, fui enviada. 근데 처음에는요. Pero al 너무 principio, 그 말씀이 불편했어요. esa palabra cuando se me dio y esa orden me era incómodo. 멕시코가 도대체 어디야? Diciendo, ¿dónde es México? 왜 멕시코지? ¿Por qué es México? 한국에서 가깝지도 않는데. Si ni siquiera está cerca de Corea. 그런데 Pero 하나님의 그 불편한 말씀에 순종했더니 al momento de yo obedecer ante esa palabra que me incomodaba, 사랑하는 여러분을 가족으로 얻었고 he obtenido a una familia que son 주의 ustedes. 마지막 때를 눈앞에서 보는 영광을 받은 거예요. Y he recibido la gloria de poder ver y ser testigo ante las cosas que Él cumplirá. 그때는 기쁨이 없었고 Pero en aquel entonces no 그 tenía gozo. 말씀을 순종하는 것이 Y 불편했지만 era incómodo obedecer ante esa orden de 지나고 palabra de Dios. 보니 Pero ahora que pasó el tiempo, 나에게 유익이구나. fue un beneficio para 내 mí. 삶 가운데 큰 은혜이구나. Fue una gran gracia que Dios permitió en mi 그것이 vida. 기적을 일으키는 열쇠가 Y 되었구나. eso ha sido la llave para causar grandes milagros. 혹시 여러분 마음이 불편한 순종을 여러분 마음 가운데 막 올라오는 것이 있습니까? ¿Hay algún tipo de obediencia que dentro de sus corazones se les es incómodo 그것이 obedecer? 하나님의 뜻이고 하나님의 계획일진데 Y si saben que si esa obediencia es la voluntad de Dios y su propósito, 내 마음 가운데 막 기쁨이 올라오면 좋을 텐데 y me gustaría que ante cuando Dios me dio esa orden en mí surgiera ese gozo y alegría al hacerlo. 불편한 분이 있다면 Pero el contrario, me es incómodo. 오늘 말씀을 여러분의 말씀으로 받으시기 A ese 바랍니다. tipo de gente la palabra de hoy recíbanlo para ustedes. 아멘. Amén. 무엇보다도 Y 우리 sobre todo nosotros 순종의 종류에 대해서 한번 살펴보기를 원합니다. vamos a ver los tipos de obediencia. 빌레몬서 1장 21절과 정리된 말씀 읽겠습니다. Juntamente con el versículo de Filemón 1:21 y los siguientes puntos ordenados. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Número 1. Obediencia forzada por obligación. Número 2. Obediencia momentánea de una sola vez. Número 3. Obediencia condicional o parcial. Número 4. Obediencia sin fe. Número 5. Obediencia para la propia satisfacción. Número 6. Obediencia para agradar a las personas. Número 7. Obediencia que agrada a Dios. 아멘. 우리는 아멘. 지금 하나님의 집에서 크리스찬으로서 지금 여러 가지 다양한 형태의 하나님의 집에서 헌신하고 있어요. Nosotros a la casa de Dios, nosotros siendo cristianos, estamos mostrando varios tipos de servicio 여러분의 y 헌신과 devoción. 순종이 없다면 Si no existiera su devoción y 하나님의 나라가 servicio, 확장되기가 어려워요. es difícil 왜? que el reino de Dios sea extendido. ¿Por ¿Por qué? qué? 하나님은 영이세요. Porque Dios es espíritu. 눈에 보이지 않아요. Es alguien que no se ve a los 하나님께서 ojos. 온 우주의 주인이신데 Él, a pesar de ser dueño de todo el universo, 그래서 하나님께서 다 하실 수 있는데 y Él puede hacer todas las cosas a su manera, 보이지가 않는 거예요. pero no es visible Él. 하나님께서는 하나님의 나라와 하나님의 일을 하기 위해서 Por lo cual Él, para que pueda hacer su obra y su trabajo, 동역자들을 구하고 계시는 거예요. Él está pidiendo 누가 내 일을 colaboradores, 하겠느냐? pidiendo y preguntando quién puede hacer 누가 mi trabajo, 아버지의 마음으로 그 일을 하겠느냐? quién con el corazón del Padre puede hacer el trabajo mío. 하나님의 마음을 붓기 시작하는 거예요. Dios empieza a depositar eso en 우리 los 모두에게. corazones a todos nosotros. 그리고 보이지 않는 하나님께서 Y Dios, quien no se ve, 그 마음에 아멘 내가 하겠습니다. Él deposita y uno dice, amén, yo lo haré, Dios. 그 한 사람의 하나님의 동역자를 통해서 하나님의
나라가 확장되고 교회가 세워지고 Y así esa persona se convierte en el colaborador de la obra de Dios y esto es multiplicado para que sea extendido el reino de Dios. 하나님 나라가 확장되기 시작한다는 Y 거예요. empieza de esta manera el reino de Dios 그래서 ser 지금도 extendido. 여전히 하나님께서는 Por lo cual hasta el día de hoy Dios todavía 나의 말씀에 순종함으로 나의 동역자가 되어주겠느냐? pregunta a varios diciendo tú puedes obedecer, es decir, tú puedes ser mi colaborador ante la 누군가 obra. 재정의 청직의 기름 부음을 받은 기름 부은 자들에게는 A aquellos que son ungidos y tienen el llamado de 내가 ser 하늘의 mayordomos 문을 de Dios. 열어서 Dios dice, yo abriré las 하늘의 puertas del cielo, 창문을 열어서 abriré la bodega del cielo 하나님의 재정을 맡겨서 para poder encomendar a alguien mis 그 finanzas, 일을 통하여 하나님의 나라가 확장되기를 para que 원한다. por medio de ese trabajo y obra yo quiero que el reino de Dios sea extendido. 하나님 그 일을 찾을 사람은 순종할 자들을 찾으시는 거예요. Y Dios empieza a buscar a aquellos que puedan obedecer y aceptar ser sus colaboradores. 보이지 않는 하나님께서 바라보시는 거예요. 판단하시는 거예요. Es decir, Dios siendo un Dios no 내가 visible, 하늘의 문을 열어서 하나님의 소유를 맡길진데 empieza a buscar diciendo yo quiero encomendar a alguien 내가 mis 저- finanzas. 내가 저 아들에게 맡긴다면 Y si yo le encargo y le encomiendo a ese 그 hijo, 아들이 준비되지 않으므로 돈을 따라가겠구나. pero si yo le encomiendo a ese hijo ahora, no empezará a poder administrar mis finanzas, sino será arrastrado el dinero. 재물 앞에 복종되겠구나. Va a ser servido, va a ser postrado ante el dinero. 하나님이 재물을 맡아서 마지막 때 행할 하나님의 일들을 행하기를 원할진데 Dios, su deseo es a los últimos tiempos quiere encomendar y encargarle de sus finanzas. 하나님 난 돈이 더 좋아요. Pero hay gente que dice, a mí me encanta más el dinero. 그렇게 무너지겠구나. Y así hay más que van a 하나님께서 ser derrumbados 바라보시며 판단하실 때 al dinero. Y así de esta manera Dios al momento de examinar y a buscar, 준비가 안 된다면 붙지를 않는 거예요. Dios dice, no lo encuentro, por lo cual no lo encomiendo. 근데 하나님께서는 Por lo cual Dios, 그러한 자들, 주의 종이든 청직이든 어떠한 영역에서 하나님의 일을 감당하기 위해서 en cualquier obra y área de su obra, que ya sea siervos de Dios, administradores de Dios o en cualquier área de la vida, 하나님께서 우리를 훈련한다는 거예요. Dios, para que podamos nosotros ser sus colaboradores, empieza a 작은 capacitarlos 것부터 desde lo más pequeño. 너 이거 할 수 있어? Y Dios pregunta en esa capacitación, ¿puedes 누군가는 그 말씀을 hacerlo? 받고 기쁨으로 감당하는 사람들이 Y 있을 alguien 거예요. al escuchar eso, una pequeña cosa que le pidió, se alegra en hacerlo. 그러면 조금 더 큰 순종을 요구하세요. Y después de poder aprobar 그것도 esa 막 pequeña 기쁨으로 하시는 obediencia, 거예요. empieza a incrementar un poco más el nivel de 그럼 obediencia. Él 또 dice, yo lo 그보다 더 hago 큰 순종. con felicidad. Y más que eso, empieza a agrandar más la 그 obediencia. 순종을 할 때 그릇이 커지는 거예요. Y mientras la obediencia haya sido ¡Wow! mayor, su odre empieza a crecer. 하나님의 뜻과 하나님의 마음이 너의 소원이 되어서 그 일을 할진데 내가 너에게 무엇이든지 맡기지 Y 아니하겠느냐. llega hasta tal punto que Dios dice, wow, realmente a cualquier obediencia tú lo recibes con gozo y lo haces. Entonces, ¿qué es lo que te doy a ti? 순종을 통해서 테스트하는 거예요. Por medio de la obediencia lo que Él hace es probar. 내가 너를 시험했을 때에 Yo cuando te he probado, 네가 하나님의 소원이 돼서 그 일을 행하는구나. tú esto lo tomaste como tu propio deseo y lo hiciste con 내가 더 gozo. 큰 것을 맡기리라. Ahora yo te encomendaré en grandes cosas. 아멘. Amén. 아브라함이 민족의 믿음의 조상이 된 것은 Abraham, una persona que ha podido ser un antecedente grande, que 그가 pudo recibir la nación grande, 순종했기 es 때문이에요. porque él obedeció. 처음에는 어떻게 Al 했습니까? principio, ¿cómo fue? 마지못해 순종한 거예요. Él obedeció por obligación. 주님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하셨어요. Porque el Señor le había dicho a Abraham, 너는 본토 친척 아버지를 버리고 내가 지시할 땅으로 가라. deja todos tus padres, hermanos y familia y ve a la tierra que te estoy mostrando. 아브라함이 거기가 어딘데요? Y Abraham decía, pero ¿dónde es ese lugar? 저에게도 너 가라. A mí también me decía, ve. 어디로요? Pero le preguntaba, ¿dónde? 멕시코. 멕시코. 멕시코로 가라. Me 거기 decía, ve a 어딘데요? México. Y yo decía, ¿dónde 나는 es 모르는 México? 나라예요. Es un lugar, es un país desconocido, le decía 아브라함도 Dios. 그랬을 거예요. Abraham también tal vez habrá sido el mismo 본토 caso. 친척 아비를 버리고 내가 지시할 땅으로 가. Deja todos tus parientes, deja todos tus hermanos y ve a la tierra donde te estoy mostrando. 성경에 이렇게 기록돼 있습니다. Y en la Biblia también viene registrando 아브라함은 갈 바를 알지 못하는 거예요. que Abraham no sabía dónde 가나안 ir. 땅으로 가라 했는데 Cuando Dios le dijo, 어디로 ve a 가는지도 la 모르고 tierra de Canaán, pero él no sabía dónde ir. 이쪽 길로 가야 할지 저쪽 길로 가야 할지 Si ir por este camino o por este camino. 알 수가 없을 때 Cuando él no supo dónde 성경에 ir. 이렇게 기록돼 있어요. En la Biblia también 마음이 dice, 불편했지만 aunque de que su corazón estuviera 그는 incómodo, 한 발을
내딛었습니다. Él dio un paso. 할렐루야. Aleluya. 마지못해 한 발을 내딛었는데 Que él por obligación tuvo que dar el paso. 그 순간부터 하나님께서 아브라함을 인도하시기 Pero 시작했어요. desde el momento que dio ese paso, Dios empezó a obrar. 사라를 뺏길 뻔할 그 어려움 속에서도 Por lo cual, a pesar de que tuvo dificultades, de que casi le robaban a su esposa, 기근이 나서 굶어 죽을 그 상황 속에서도 a pesar de que estuvo en una situación de hambre, 아브라함에게 말씀하셨어요. Dios le habló a 이리로 Abraham 가라. diciendo, mira, 사라를 뺏기려고 하는 그 사람의 꿈에 나타나서 하나님 막아주시고 Dios mismo se encargó en poder prevenir esa situación, mostrándole por sueño a la persona que su esposa no fuera arrebatada por alguien 순종할 más. 수 있도록 이끌어 주셨어요. Y lo empezó a guiar a que pueda hacerle fácil de obedecer. 그리고 마지막 Y así, por último, 그를 순종의 큰 그릇으로 만든 다음에 después de que Dios moldeó su odre a que sea 마지막 grande 큰- y apto para obedecer, 마지막 큰 테스트를 한 거예요. le dio una última gran prueba. 너의 독자 이삭을 하나님께 바치라. Tu primogénito, Isaac, entrégamelo. 그런데요, Pero 아브라함 기쁨으로 Abraham con gozo 이삭을 데리고 모리아 산으로 올라갔어요. agarró a Isaac y se fue al monte. 그의 마음 가운데 Y en su corazón, 아들을 번제물로 드려서 아들이 죽을 수도 있지만 él supo que ahí al momento de entregarle el sacrificio, su hijo pudiera ser muerto. 그는 그동안에 하나님께서 자신에게 순종을 요구했던 그 믿음의 여정 가운데 Pero él supo que en el proceso y el camino, el trayecto que ha tenido de obediencia delante de 알고 Dios, 있었던 거예요. supo esto, 내가 이 순종을 한다면 que si él hacía esta 설령 obediencia, 내 아들 이삭이 죽는다 할지라도 다시 살려낼 것이라. aunque mi hijo muera, él podrá hacerlo vivir otra vez. 내가 이 순종이 불편하고 어렵지만 Por lo cual, aunque esta obediencia me cause 내가 incomodidad y me es difícil 이 obedecer, 순종을 한다면 pero si lo hago, 하나님께서 나에게 1000배로 축복해 줄 것이다. Dios me bendecirá 1000 veces más. 아멘. 그는 믿었어요. Amén. Él lo creyó. 내가 하는 헌신, 내가 하는 순종, La obediencia, la devoción que hago, 하나님께서 말씀하시사 porque Él me habló. 나에게 인도하고 있는 이 길, Y este camino que Él me está guiando a ir, 비록 불편하고 어렵지만 a pesar de que es incómodo y difícil, 주님께서 기쁨 주시고 인도하실 때에 pero porque Él me da gozo y Él mismo me guía, 반드시 열매를 맺을 거라는 것은 아브라함 알았어요. sé ciertamente que daré fruto. Abraham sabía. Amén. Amén. 우리 결론을 너무 잘 알고 있어요. Nosotros sabemos muy bien la conclusión de esta historia. 민족의 믿음의 조상이 돼. Ha sido un gran antecedente de una gran 너의 nación. 태에서 난 자가 복의 근원이 될 것이고 Y le prometió, todo hijo que salga desde tu Amén. vientre será una nación grande. 별과 같이 셀 수 없는 민족을 Y haré 만들리라. una nación que realmente será tan innumerable, difícil de 네가 contar hasta las 하나님이 estrellas. 기뻐하시고 인정하시는 네가 순종을 하게 Por 된다면 lo cual, si tú obedeces a lo que te ordeno, 하나님이 일하실 것이라. Dios obrará. 아멘. 하나님 아멘. 언약을 이루어 주리라. Y el pacto de Dios será 아멘. cumplido. 저도 본토 친척 아비를 버리고 멕시코 땅으로 가라 하셨고 Yo también, al recibir la palabra, deja todos tus parientes y hermanos y ve a la tierra 내가 que te 여기 있을 muestro. 때에 Y cuando estuve aquí, 하나님께서 이루어가는 걸 본다는 거예요. vi cómo Dios mismo hacía las 지금은 cosas. 확신해요. Y hasta el día de hoy estoy segura. 하나님이 이제 이삭을 번제물 올린 것처럼 나의 모든 것을 하나님께 다 드리라 할지라도 Aunque así como le pediste a Abraham que le diera hasta su propio 내 hijo, 생명조차도 하나님이 나에게 다오. y de la misma manera tú me pides a mí, te puedo dar hasta mi 너 propia 나를 위해서 vida, 죽을 Dios. 수 있느냐? Cuando él me pregunte, tú puedes 그 dar 헌신할 수 tu 있느냐? vida por mí, tú puedes mostrar esta devoción por 그 mí, 순종할 수 있느냐 했을 tú 때 puedes obedecer. 내가 그 작은 순종을 통해서 하나님 앞에 나왔을 때 이루신 하나님의 일하심을 알기 때문에 기적을 보았기 Y 때문에 porque yo sé que en medio de este camino que he tenido con Dios y la obediencia que le he mostrado, sé lo que Él puede hacer en el 주님께 저는 futuro. 당당히 이렇게 고백할 수 Le 있어요. puedo seguramente y claramente decirle a Dios, 주님 뜻대로 하여 Dios, 주시옵소서. haz conforme a tu voluntad. 내 생명조차도 Hasta mi propia vida, 조금도 아끼지 ni la 아니하겠사오매 toma ni la estimo, Dios. 내 생명이 필요하시거든. Por lo cual, si tú necesitas mi propia 기꺼이 vida, 사용하여 te 주시옵소서. pido a que la uses.
나의 모든 것을 하나님 사용하여 주시옵소서. Usa toda y cada parte de 저는 mí. 그동안 믿음의 순종의 여정 가운데 하나님의 일하심을 알았기 때문에 ¿Por qué? Porque yo he sabido en todo este trayecto y camino con Dios en la obediencia, 나에게 설령 불편한 마음으로 por lo cual sí, aunque en mi corazón me 어떤 es 일을 해나가고 incómodo 할 때에도 y difícil, me sea difícil hacer algo, 이유가 있겠구나. digo, habrá una razón. 내 인생 가운데 개입하시는 하나님의 약속이 있구나. Hay una promesa de Dios por lo cual Él quiere intervenir en mi vida también. Amén. 이것을 놓치지 않길 바랍니다. Y es por eso que no se dejen pasar 아멘. eso. 저는 이렇게 Amén. 흥분되는데 여러분 어떻습니까? Así yo me emociono, pero ¿qué les parece a ustedes? 여러분 이 말씀에 흥분하시기 바랍니다. Ustedes emocionense ante esta palabra. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 이렇게 기도하세요. Oren de esta 하나님 manera. 나에게 헌신과 순종을 원하시거든 Dios, cuando tú requieras mi obediencia, mi servir, 나에게 큰 기쁨과 소원을 허락하여 달라고. permíteme en mí un gran deseo y gozo. 아멘. Amén. 하나님의 뜻이 내 뜻이 되게 하고 Haz que tu voluntad sea mi voluntad 내 안에서 기쁨과 막 설렘 소원이 일어나서 그 일을 할 수 있도록 하나님 이끌어 y 주시옵소서. que eso sea mi gran gozo y alegría el poder hacer las cosas. 아멘. 그렇게 아멘. 기도한다면 그대로 이루어집니다. Cuando sea así, así es hecho. 우리 청년 집회를 하는 게 얼마나 지금 설렙니까? Qué tan emocionados estamos por el Congreso Juvenil nosotros. 우리 Amén. 파스토르 노예 목사님 어떻습니까? Oh, Pastor Noé, ¿cómo se siente usted ante este Congreso? Amén. 기쁩니까? ¿Está feliz? 우리 라파엘 목사님 어떻습니까? Nuestro Pastor Rafael, 막 이 ¿cómo 안에서 se 기쁨이 siente? 일어나는 거예요. Le nace 왜? desde el corazón un gozo. ¿Por qué? 하나님이 원하시는 거예요. Porque Dios quiere. 아멘. 그 Amén. 청년들의 성령의 불을 내리고 Que a esos jóvenes Dios 마지막 derrame 때를 el fuego del 준비하는 Espíritu Santo, que puedan prepararse 그 para 하나님의 los 일을 하고 últimos 싶은데 tiempos. Es el deseo de Dios hacer esa obra, 보이지 않으니까 어떻게 할 수가 없는 거예요. pero es inevitable la situación que no es visible ante la gente. 그래서 우리에게 막 소원을 주시는 거예요. Y es por eso que nos deposita a nosotros su deseo. 40일 금식하는 것도 막 소원이 일어나요. Que ayunar 40 días se nos hace un deseo también en 우리 nosotros. 40일 금식에 동참하실 분 손 한 번 더 Pueden 들어보십시오. levantar la mano quien va a participar al ayuno de 40 días. Amén. Amén. 살 좀 빼십시오 이 기회에. ¿Ah? Aprovechando ese ayuno, bajen de peso. Amén. 여러분 얼마나 좋은 일 소원이 일어나는 거야. Imagínense lo bueno que es esto. Hasta les nace desde el corazón 이 al escuchar esto. 멕시코 땅에 청년들에게 성령의 불을 내릴 텐데 Que Dios su deseo es, quiero derramar el fuego a 내가 los jóvenes. 금식하여 기도하리라. Así que yo voy a orar en ayuno. 막 금식하는데 소원이 일어나고 행복한 거예요. Por eso te nace la alegría y el gozo y el deseo de ayunar por este Amén. congreso. Amén. 이것이 하나님의 일인 거예요. Ese es el trabajo de Amén. Dios. Amén. 이 단계까지 우리가 가길 원합니다. Queremos nosotros llegar hasta esa etapa de 믿음의 obediencia. 종류가 여러 가지가 있을진데 Hay variedades de obediencias. 첫 번째. Primera, 마지 못해 하는 순종이 있어요. una obediencia forzada y por obligación. 하나님이 나에게 시킨 것 같아. 그리고 Parece- 다른 사람도 야 이거 하나님이 너 원하시는 것 같아. 너 이렇게 해라라고 권면했는데 Parece que Dios me está obligando a hacer esto y por medio de otras 막 personas Dios, 불편한 거예요. por medio de otras personas te dice, creo que Dios quiere que hagas 또 esto. 누군가 옆에서 너 찬양 사역에 기름 부음 있는 거좀 해봐. 막 이렇게. O personas alrededor dice, creo que tú tienes unción para poder estar en la 한두 명- alabanza. Hazlo, 한두 명이 아니라 inténtalo. 막 여럿이 막 권면하는 거예요. 예를 Y no 들면 solamente uno, sino varias personas empiezan a sugerirle hacer algo. 누군가는 이제 마음으로 감동을 받는 거예요. Y alguien de corazón recibe esto. 그 해야 되나? ¿Debo de 하나님의 뜻인가? hacerlo? ¿Será la voluntad de Dios? 근데 불편한 거야. Pero sientes 하고 싶지 않은 incomodidad. 거예요. No lo quieres 근데 hacer. 막 하나님이 막 푸시하는 거야. 왜? Pero Dios empieza a empujarlo. ¿Por qué? 찬양의 기름 부음을 막 부어주려고. Porque su deseo es derramar unción sobre su vida, sobre la alabanza. 아멘. 우리 아멘. 교회 이제 새 예배당으로 가면 찬양팀이 여럿이 있어야 돼요. Cuando entremos al nuevo templo va a haber varios grupos de alabanza. 그죠? ¿Verdad? 이 막 소원이 일어나는 사람 테스트해서 우리 세우길 바랍니다. Entonces queremos nosotros probar también nuestro corazón y probarle 우리 라파엘 para que nos 목사님. levante, Pastor 아멘. Rafael. Amén. 그래서 막 선별하는 거야. Por eso Dios empieza a examinar y a escoger. 근데 이제 누군가 엄마가 탁 찔러서 너 한번 해봐. Y porque su mamá le dijo, inténtalo. 나 싫은데. No, no quiero. 근데 마지못해 했어. Pero lo hizo por obligación. 그런데 그 아이가 여기서 찬양사에 딱 하는 막 기름 부음이 넘치는 Y 거야. al momento de que ese hijo se paró aquí, empezó una gran unción de alabanza. 엄청난 기쁨이 있고 Y sucede una gran 그 felicidad. 찬양 사역이라는 헌신을 통해서 막 그 아이의 막 지혜가 부어지고 막 하나님이 역사하기 시작한다는 Y por 거예요. medio de ese camino que fue la alabanza, empieza Dios a derramarle sabiduría, 마지 empieza a derramarle 못해 unción. 했지만 Aunque al principio lo hizo
forzosamente, 그 부르심이 하나님께로 왔다면 pero porque sabe que ese llamado vino de parte de Dios, 반드시 갚아준다는 거예요. entonces Dios sí o sí lo recompensa también. 아멘. Amén. 또 두 번째는요. Por segundo, 일회성에 그치는 순종이 있어요. hay una obediencia momentánea de una sola 하나님이 vez. 어느 순간에 일하실 때에 야 네가 그거 한번 했으면 좋겠다. De repente cuando Dios quiere obrar, le dice a alguien, quisiera que tú hagas esto. 그런 마음이 든다면 그런 마음이 든다면 확 끌어내려서 하십시오. Cuando ustedes capten ese deseo de Dios, agárrenlo y háganlo. 순종을 지금 훈련하시는 단계인 거예요. ¿Por qué? Porque Él está entrenándolos a la 두 obediencia. 번째, Y 이제 segundo, 조건부 부분적 순종이 있어요. tercero es obediencia condicional o parcial. 하나님께서 어떤 마음을 주셨을 때에 Cuando Dios te dio en el corazón hacer algo, 우리 마음 가운데 en 이제 nuestro corazón, 불손한 마음이 올라오는 거예요. de repente surge un corazón negativo. 어떤 마음이냐? ¿Como qué tipo de corazón? 하나님, 내가 순종을 하긴 할 텐데 Diciéndole, Dios, sí te 내가 obedeceré, 순종하면 이렇게 해주세요. pero en cambio te pido que cuando yo te obedezca haciendo esto, hazme esto. 우리 자녀들이 부모들에게 이렇게 얘기 많이 하지 않습니까? Los hijos son los que más hacen este tipo de negocios con 엄마, los papás, 내가 ¿verdad? 공부할 테니까 Diciendo, mamá, voy a estudiar, 공부하니까 이제 이렇게 해줘. pero entonces tú hazme esto. 내가 오늘 공부할 테니까 돈 뭐 밀페소 줘. 이렇게 O estudiaré hoy y me das 1,000 pesos. 순종을 하긴 하는데 Obedece, 조건이 있는 거예요. pero hay una condición 그럼 para 어떻게 esa 됩니까? obediencia. 조건을 걸고 순종하는 거 하나님 기억을 못 해요. Y ante esa obediencia condicional y negociable, Dios no lo recuerda. 그러나 진짜로 마지못해 하든 그쵸? 일회성에 하든 하나님께서 갚을 빚으로 남아 두신다는 거예요. 순종을. A diferencia de las otras obediencias, que es una obediencia por obligación o momentánea, Él se acuerda y 그래서 하나님 recompensa. 앞에 조건부 순종, 조건을 걸고 순종하겠다고 하지 마십시오. Por lo cual delante de Dios no le 내가 pongan 이거- condiciones o no negocien con Dios. 내가 en la 이거 할 obediencia. 테니까 하나님 이렇게 해 주세요라고 하는 것보다 Más que decirle Dios, entonces si te obedezco de esta manera, hazme esto. 오히려 쿨하게 하십시오. Sino ustedes sean 그렇죠. libres de esto. ¿Verdad? 아멘. Amén. 아멘. 아멘. 또 하나 믿음 없이 하는 순종이 있어요. Y también hay otra, es una obediencia sin fe. 그렇죠. ¿verdad? 믿음이 없지만 Aunque no tenga fe 그죠. 내가 하나님한테 음성을 듣지는 y 못했지만 no he podido escuchar directamente la voz de Dios, 누군가 하나님의 음성을 듣는 누군가로부터 이제 너 이렇게 했으면 좋겠다. 하나님의 뜻인 것 같다라고 얘기하는 경우가 있다는 거예요. pero por medio de una persona de fe o de una persona de oración le dice, Dios quiere que tú hagas esto. Hay de esas maneras donde Dios le pide la obediencia a una persona. 여러분의 부르심 자리에서 En el lugar de su llamado de 여러분의 cada uno de 마음에 믿음의 ustedes, 준비가 되지 않았지만 aunque porque su fe todavía no esté listo, 아, 너가 목사가 되기를 하나님이 원하시는 것 같다. de repente por una persona de fe Dios le dice a la persona, 얘기할 때 Dios quiere que tú seas 믿음은 pastor. 없지만 Entonces cuando Ya. después he escuchado esta palabra, aunque no 자기는 tuvo 듣지 fe, 못하게 알 수는 없지만 y porque él no sabe escuchar hasta ese tipo de voz, 아 그런가 보다. dice, creo que 하고 eso es lo que yo debo de hacer. 순종하는 경우도 있다는 것입니다. Y obedece. Hay este tipo también de obediencia. 이것도 기뻐요. Pero también Dios dice que se 그것이 contenta de esa 하나님으로부터 obediencia. 그것도 하나님으로부터 온 것이 확실하다면 Si sabes que esto viene de parte de 그 Dios, 순종을 하는 과정 가운데 믿음을 부으신다는 en 것입니다. en el proceso, al momento de obedecer en este tipo de obediencia, Dios derrama 다섯 번째 믿음의 순종의 종류가요. y acomoda. Y en la sexta, 자기 자신의 만족을 위해 사는 순종이 있어요. la quinta es la obediencia para la propia satisfacción. 생각보다 내가 좋아서 하는 순종이 있다는 거예요. Y hay obediencias que hacemos porque nos agrada. 나도 좋고 하나님도 좋으면 최고예요. Dice, si a mí me agrada y le agrada a Dios, es lo mejor. 근데 하나님이 시키지 않았는데 Pero sin que Dios te lo haya pedido, 하나님 뜻도 아닌데 y tampoco es la voluntad de Dios. 내가 좋아서 Lo haces porque a ti te gusta. 괜찮습니다. Está bien. 괜찮아요. Está bien. 교회 일을 할 때에 Cuando 그냥 hagan, 자기가 좋아서 하는 게 얼마나 아름답습니까? cuando hagan el servicio para la iglesia, pero porque les gusta hacerlo, qué tan bueno es esto 여기는 también. 다 좋은 순종이에요. Todos estos tipos de obediencias son obediencias 근데 buenas. 문제는 Pero el problema 여섯 번째 es el sexto. 한번 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Y 크게 한번 dice, 읽어봅시다. juntos en una voz alta y dice, obediencia para agradar a las personas.
사람들의 인정을 받기 위해서 하는 순종이 있을 수 있어요. Hay una obediencia que puede hacerse dado para agradar a las personas. 성경에 나오는 사람들 눈 때문에 헌신하고 순종했던 사람, 그래서 낭패를 봤던 대표적인 사람들이 있어요. Hay personas representativas que para agradar a las personas ellos hicieron las cosas pero fueron perjudicados al final. 누굴까요? ¿Quiénes fueron? 알아맞혀 보세요. ¿Alguien puede adivinar quiénes son? 부부예요, 부부. Es una pareja, 아시, 아나니아, 사피라. Ananías 그렇습니다. y Zafira. 아멘. 아멘. 아나니아, 사피라는요, Ananías y Zafira 정말 다른 사람이 자기를 인정하기 위해서, 하기 위해서. realmente ellos hacían todo esto para agradar a las 다른 personas. 성도들이 야, 저 사람 믿음 좋다. A que otros santos de la iglesia le Ya. digan, realmente tienes una gran 어떻게 fe. 저렇게 많은 재정을 하나님께 올리지? 야, 저 사람들 믿음 진짜 좋은가 ¿Cómo 보다. de esa manera puede entregarle todo para Dios? Realmente ellos tienen la fe muy grande. 그것 때문에 순종한 거예요. Para escuchar esto, ellos obedecieron. 하라고 하지 않았어요. Sin Dios no les había 근데 dicho que lo hagan, 다른 사람에게 보이게 하기 위해서. pero para que pueda ser mostrado a la otra 그의 gente. 결과가 어떻게 됐습니까? ¿Cuál fue el resultado de ellos? 주님께서 베드로를 통해서 이렇게 얘기한 거예요. Dios le habló por medio de Pedro. 아나니아, 사피라요. Que 누가 그 Ananías y 순종을 하라고 Zafira. 그랬느냐? Dios le dijo, ¿quién te pidió que hicieras esa 너의 obediencia? 교만한 마음이, Tu corazón soberbio, 네가 높아지고 싶은 그 마음이 ese corazón de querer ser enaltecido, 오히려 해가 되었구나. ha sido ahora te ha perjudicado 차라리 ahora. 그런 헌신 순종을 하지 말았어야 한다. Dice, era mejor no haber 안 해도 mostrado 돼. esa obediencia, no necesitabas hacerlo. 다른 사람을 보이게 하기 위해서, Para ser mostrado a otras 다른 사람에게 personas, 높아지기 위해서 하는 para 순종, ser enaltecido. 그 순종과 그 헌신을 하다가 네가 높아질까 두려워함이라. Al momento de tú practicar esta obediencia, temo a que algo malo te vaya a 그래서 여기 pasar. 순종 가운데요, Por eso en estas 차라리 obediencias 안 해야 되는 순종인 거예요. esta es la obediencia que no se debe de hacer. 막 주방에서 우리가 막 부엌 봉사를 하고 있는데 Nosotros estamos en la cocina haciendo 누가 나를 algo 안 보나? y dices, no 나 ve 지금 alguien 이렇게 que 열심히 하고 note 있는데 lo que estoy haciendo porque me estoy 막 esforzando. 시선이 막 사람들한테 있고 막 일을 하는 거예요. Sus ojos están viendo si alguien lo está viendo o no para que lo puedan 그리고 다른 aceptar. 사람이 칭찬 안 해주면 Y si alguien no le elogia lo que 화가 está haciendo, 나요. se enoja. 내가 이렇게 했는데 Yo hice 어떻게 hasta esto. 목사님 칭찬도 안 해주고 ¿Por qué el pastor ni siquiera 내가 me 이렇게 열심히 dice 했는데 que lo hice bien, a pesar de que trabajé duro? 목사님 그냥 쌩하고 지나가고 Y el pastor y la pastora nada más se 내가 fueron 이렇게 열심히 하는데 directo, sin verme, a pesar de que estoy 나보다 잘하는 trabajando 사람이 duro. 없어. Porque no hay 나만이 할 수 nadie 있어. que pueda hacerlo mejor que yo. Nada más puedo hacer yo esto. 이런 순종과 헌신을 하는 사람 때문에 교회가 어지러운 거예요. Por este tipo de personas y este tipo de devoción y 싸움이나. obediencia es la razón por la que hay problemas, hay pleitos. 그래서 주의 일을 할 때에는 Por lo cual cuando hagamos la obra y el trabajo para Dios, 옳은 소리 하는 일을 모르게 하는 거예요. es hacerlo a que no se entere la mano derecha 일을 하고 있는데 de que estás trabajando, 그죠. ¿verdad? 모르게. Pero sin que nadie se dé cuenta. 할렐루야. 막 일을 열심히 하나님의 일을 막 하고 있는데 다른 사람 모르게. Estás haciendo la obra de Dios, pero sin que nadie se dé cuenta. 오직 주님만 알면 돼요. Diciendo nada más con que tú 오직 sepas Dios, 주님만이 me 인정해 basta. 주시면 돼요. Con tal de que tú me aceptes, me 뒤에서 basta. 이렇게 일을 하고 있는데 그러니 Y mientras atrás estás 이 esforzándote en el 상급이 trabajo. 다 하나님께 간다는 거예요. Y todo este tipo de obediencia y devoción que se muestra 근데 de esta 아나니아 manera, 사피라는 Dios todo lo recompensa. Pero Ananías y Zafira 옳은 소리 한 일, 왼손이 하는 일 막 시끄럽게 떠드는 거예요. empezaron a alborotar a toda la gente lo que ellos estaban haciendo con la derecha y con la 내가 izquierda. 하나님을 위해서 이 일을 했어. Y diciendo, yo hice esto para 나보다 Dios. 더 많은 헌신한 사람 있어? ¿Habrá alguien que muestre mayor devoción que yo? 그럼 어떻게 됩니까? Cuando es así, ¿qué 너는 pasa? 상급을 다 받았습니다. Tú ya has sido recompensado. 오히려 그것을 사람에게 드러내게 하기 위해서 악한 영이 너희를 사로잡음이라. Al momento de que tú hayas hecho esto para mostrarte a los demás, ha venido espíritus malignos en tu vida. 차라리 그러한 형식적인 헌신과 순종 안 해도 괜찮아. Está bien si no haces ese tipo de formalidad de obediencia para mostrar a la gente. 주님께서 Y el Señor, 그런 마음이 드는 우리를 향해서 ante nosotros que nos puede causar Está este tipo de bien. corazón, Está también bien. dice, 괜찮아. está 안 bien, 해도 está 돼. bien, no necesitas hacerlo. 교만해지지 않도록 너의 마음에서 소원이 될 때
하기를 원하노라. Sino lo contrario, quiero ahora que tú cuides tu corazón a que no cause soberbia en tu corazón. 그래서 여러분이 하나님 일을 할 때 잘 분별하시기 바랍니다. Y es por eso que cuando ustedes estén sirviendo y trabajando para Dios, 하나님께서 기뻐하는 신은 disciernan bien lo que a Dios le agrada. 비록 마지못해 하는 순종일지라도 Aunque sea una obediencia dada por obligación, 믿음으로 한 발을 내딛고 걸어갈 때에 y aunque es por obligación esa obediencia, pero das el 기적을 paso, 만들어 가신다는 거예요. Él hace el milagro. 그 대표적인 사람 베드로를 살펴보기를 원합니다. Y a la persona que no se puede representar a esta obediencia es Pedro, lo 우리 vamos a ver. 베드로는요 베드로? 정말 마지못해 순종을 했어요. Realmente obedeció por obligación. 불편한 순종을 했어요. Dio una obediencia 네, incómoda. 그런데 그 인생 가운데 어떻게 역사하셨는지 말씀 누가복음 5장 3절 6절 Pero 읽겠습니다. a pesar de ello, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a verlo en Lucas 5:3 al 6. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 아멘. Amén. 여러분 베드로는 어떠한 순종을 한 것 같습니까? ¿Qué tipo de obediencia creen ustedes que dio Pedro? 처음부터 막 하나님 기뻐하시고 인정하시는 순종을 했을까요? Desde un principio, él dio una obediencia que le agradó a Dios. 베드로가 고기를 잡는 어부였어요. Pedro era un pescador. 밤새도록 고기를 잡았는데 Él trataba de pescar toda la noche 밤새도록 일을 했는데 y trabajó toda la noche, 수입이 하나도 없는 거예요. pero no había nada de 우리 사랑하는 ganancia. 성도님들 가운데서도 Hasta en los mismos santos de nuestra iglesia, 가게를 하시고 teniendo 여러 una 가지 비즈니스를 하는 tienda, 분도 계시죠. y habrá también varios que tengan un negocio. 내가 준비해서 밤새도록 했는데 Imagínense, se han preparado toda la noche, 아무것도 잡을 수 없는 거예요. pero nada lo han obtenido. 여러분 비즈니스를 하다가 그런 경험이 생기거든. Cuando ustedes tengan un negocio 잘 y 분별하시기 tengan 바랍니다. una situación como esta, deben de discernir bien 하나님께서 역사하시기 위해서 지금 일하고 계시는 건지 que si Dios, para que Él pueda obrar, está haciendo algo en medio de esta 아니면 situación, 무엇이 잘못되었는지 o si algo 나의 está 나태함 mal, 때문인지 ya sea por mi pereza 하나님의 역사하심 때문인지 o ya sea porque Dios quiere obrar. 베드로는요 Pedro 알 수 없었어요. no supo. 고기를 밤새도록 고기를 잡고자 했는데 아무것도 잡지 못하고 낭망하고 딱 그 자리에 배에 앉아 있는데 Toda la noche ha intentado pescar y porque no ha pescado nada, estaba desanimado sentado. 그 배가 베드로의 사업장 아니겠습니까? ¿No sería 비즈니스. esa barca de Pedro su negocio de Pedro? 거기 앉아갖고 Entonces 우리 en su negocio estaba 뭘 sentado 먹고 살지? y preguntándose, ahora cómo le hago para 어떻게 살지? mantener, cómo ahora 마음이 le hago para vivir. 어려웠던 거예요. Su corazón estaba sintiendo muchos sentimientos complicados. 그때 예수님께서 베드로의 사업장 배에 찾아오셨어요. Y en ese momento fue cuando Jesús se acercó ante la barca ante Pedro 베드로야, y le dice, Pedro, 시몬아, Simón, 저 깊은 데 가서 mira, ve hacia lo más 그물을 profundo 내려보거라. y echa la red. 근데 불편한 마음이 들었어요. Pero al escuchar 아니 내가 esto, 밤새도록 일을 se 했는데 incomodó diciendo, yo 내 toda 10원 la 한 장 못 noche he 벌었는데 trabajado y ni un 손님도 solo 없었는데. centavo he podido ganar. 마리도 미꾸라지도 못 Ni 잡았는데 ni un gusano lo he podido agarrar. 내가 더 이 물고기 이 물에 대해서 내가 더 잘 아는데 Y yo sé- 예수님보다 더 잘 알고 Y 있는데 yo sé mejor que Jesús sobre lo que es este mar, sobre lo 왜 que es este 깊은 trabajo. 데로 가서 그물을 내리라 하십니까? Pero a pesar de ello, ¿por qué tú me dices que vaya al fondo y lance la red? 예수님 말씀에 그쵸 순종하라고 하는 말씀에 불편이 확 올라오는 거예요. Ante lo que decía Jesús, se le incomodó 베드로의 Pedro. 지식, 생각, Es 베드로의 decir, 뜻 los propios pensamientos de Pedro, sus experiencias, su voluntad y querer. 그래서 베드로가 예수님께 투덜거려요. Empieza entonces a reclamarle o decir o responderle a Jesús. 우리가 밤이 새도록 했는데요. 하나도 못 잡았어요. 안 돼요, 안 돼. Toda la noche lo hemos intentado, no es posible, no se va a poder. 그러나 Sin embargo, 주님께서 말씀하셨기에 porque tú, Señor, lo has dicho, 내가 불편하지만 aunque me incomode 마지 esto, 못해서 한 발을
내디겠습니다. por obligación y forzosamente daré el paso. 마음이 그렇게 기쁘지는 않지만 Aunque de corazón sinceramente no me gusta, 하나님이 말씀하시는 거에 대해서 내가 동의하지는 y 않지만 tampoco estoy de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo, 내가 한번 순종해 보겠습니다. a pesar de ello, trataré de obedecer. 불편한 마음이 계속 이럴 거예요. El corazón de 일어났을 Pedro 거예요. habrá sido de esta manera. 멈춰놨던 배를 다시 끌고 이제 시동을 걸고 이제 배를 끌고 나가는 거예요. Es decir, en la barca que ya lo tenía apagado, lo estaba 그의 volviendo a 머릿속에 얼마나 prender. 생각이 많았겠습니까? Imagínense él ahora volviendo a remar hacia el mar profundo. 안 되는데 Imagínense 안 되는데 아 이거 안 되는데 이런 예. 마음으로 배를 다시 끌고 갔을 거예요. que mientras remaba él decía, no se va a poder, no se va a poder, haciendo. 깊은 데까지 가고 있는 거예요. Entonces, a pesar de que él sabía que no se iba a poder, le remó hasta el mar profundo. 하나님은요 Y Dios 그 과정을 보는 거예요. ve el proceso 베드로야, y le dice, 네 Pedro, 마음이 불편했구나. tu corazón ha estado 그리고 incómodo. 너의 생각 가운데 너의 마음 가운데 안 될 거라고 생각했구나. Y hasta en tu corazón y en tu mente decía, no se va a poder. 그러나 믿음으로 Sin embargo, a pesar de todo, 말씀에 순종함으로 por fe y por obedecer a lo que te 믿을 수 decía, 없었으나 no podías creerlo al principio. 네가 그 깊은 데까지 가는 그 믿음을 나에게 보였구나. Pero me has mostrado la obediencia de realmente ir hasta el mar profundo. 하나님은요 우리가 순종의 결과를 바라보지 않는다는 거예요. 우리 Dios. 순종한 결과를 바라보지 않는다는 거예요. No ve el resultado de la obediencia. 사람은 그래요. La gente sí. 네가 일을 했다면 결과를 내놔. Si has trabajado, muéstrame tus resultados. 그래서 점수를 매겨요. Tráeme algo y con base a eso 근데 has 하나님은 calificado. Pero Dios 우리의 헌신과 순종 가운데 점수를 안 매겨요. no califica los resultados de nuestra 그 obediencia, 과정을 보신다는 거예요. sino él ve el proceso. 깊은 데로 가면 물고기 하나도 잡지 못할진데 내가 하나님의 말씀에 순종함으로 내가 갑니다. A pesar de que no he podido pescar ni un solo pez toda la noche, pero porque voy a obedecer a lo que me dices, voy. 그 믿음의 과정을 보신다는 거예요. Él ve el proceso de la 깊은 obediencia. 데까지 가는데 시간이 1시간이 걸릴 수도 있고 Tal vez ir hasta el mar profundo le tomó 1 hora. 2시간이 en ir, 걸릴 수도 있고 o tal vez le habrá tomado 2 horas en ir 막 otra 머릿속에는 vez. 여러 가지 많은 생각들이 일어났겠지만 Y a pesar de que en el tiempo que habrá consumido para llegar al mar profundo, 주님께서 말씀하셨기에 se le vino todo tipo de pensamientos, pero porque él sabía, porque el Señor lo dijo, 그것이 주님으로부터 온 것이라고 나는 확신하기에 y porque yo sé y estoy seguro que habrá venido de Dios. 내 생각, 내 감정 내려놓고 내가 나아갑니다. Mis pensamientos, mis sentimientos los dejo atrás y voy delante, obedeciendo 그 a lo que me 순종의 dices. 과정을 보시고 Él ve el proceso de la obediencia 됐다. y dice, ahora ya 이제 es. 기적을 볼 때가 됐구나. Ya es el momento que vea su milagro. 아멘. Amén. 그 믿음의 그 순종을 보시고 나서 예수님께서 정말 물고기를 모으기 시작하는 거예요. Y al momento de que él dio esa obediencia, Dios empezó a juntar los 진짜 peces. 깊은 곳에 가면 고기를 못 잡는데 Él sabía ir a un mar profundo. 예수님께서 Nada se va a poder pescar. 고기들을 향하여 명령하시기 시작합니다. Pero Jesús le ordenó a los peces. 내 아들 베드로가 순종하기 시작했으니 Como mi hijo Pedro ha empezado a obedecer, 기적을 보여주리라. le mostraré el milagro. 물고기들이여 베드로 배 밑에 가라. Así que le dijo a los peces, peces, vayan bajo la barca de 아멘. Pedro. 물고기들이여 Así que peces del mar, 그물 안에 잡히거라. sean ustedes atrapados a esas redes que él lance. 베드로가 그물을 내리고 이 올리기 베드로? 시작했을 때 Lanzando la red y cuando trató de subir la red, 마지못해 한 순종이었지만 aunque fue una obediencia dada forzosamente, 말씀에 순종함으로 그 베드로를 축복하기 위해서 pero porque obedeció lo que Dios le mandaba, entonces para bendecirlo, 고기를 모으시고 él juntó los peces 그에게 기적을 준비하신 거예요. y le preparó un milagro. 베드로가 그물을 올릴 때에 Al momento de que Pedro empezó a subir la red, 기적을 본 거예요. vio el milagro 이건 내가 한 일이 아니야. y dijo, esto no 이건 es algo que yo 상식적으로 hice. 일어날 수 있는 일이 아니야. Esto es algo que no puede pasar 내 비즈니스 lógicamente. 가운데 이런 일은 없었어. En mi negocio no hubo ni una sola vez que haya 내가 pasado algo como 오랫동안 esto. 어부로 살았지만 Porque he pasado años como pescador 저 깊은 장소에서 나는 고기를 한 마리도 잡은 적이 없어. y ni una
una sola vez he podido atrapar así grandes 어떻게 이런 일이 peces 있지? en el mar tan profundo, pero ¿cómo puede pasar eso? 우리가 순종함으로 그 결과로 하나님이 기적을 베풀 때 Cuando nosotros por obediencia, cuando Dios permite entonces el milagro, 베드로는요 그 베드로- 결과에 집중하지 않았어요. no se enfocó en el resultado, 그 물고기에 집중하지 않았어. no se enfocó en esos peces, 하나님이 살아계시는구나. sino dijo, Dios está 예수님의 vivo, 말씀에 내가 순종했더니 porque obedecía lo que me decía Jesús. 정말 하나님의 살아계심을 보이시는구나. Realmente Él muestra que Dios está 그물이 vivo. 찢어지도록 물고기를 잡았으나 Él había atrapado esos peces hasta que la red se estaba 베드로는 순종을 rompiendo. 통해서 본 거예요. Pero Pedro lo que más enfocó es la 예수님을 obediencia 향해서 hacia Jesús 주는 그리스도시요 y declaró, tú eres Cristo, 살아계신 하나님의 eres 아들이십니다. Hijo del Dios viviente. 아멘. 그 물고기보다 더 큰 기적을 본 거예요. Él vio un milagro más grande que los 우리가 peces. 기다리던 메시아였습니다. Él vio el milagro más grande que era el Mesías ha 주는 llegado. 그리스도이시고 Tú eres Cristo, 하나님의 Señor. 아들. Eres Hijo de Dios. 아멘. 그 아멘. 순종의 결과보다 Más que el 그에게는 resultado, 엄청난 축복을 받은 거예요. recibió una bendición mayor. 그 순간 베드로는 무릎을 꿇어버렸어요. Y fue cuando Pedro se arrodilló 주여 나는 죄인입니다. y le dice, yo soy un pecador. 주님께서 부르시기 시작했어요. Y Dios le empezó a llamar, 아들아 Hijo mío, 네가 마지못해 순종했으나 a pesar de que has 그 obedecido 순종한 여정을 내가 por 보았다. obligación, he visto tu 그 proceso. 과정이 하나님을 기쁘게 Y 했단다. ese proceso ha agradado el corazón de 사람은 Dios. 결과를 보지만 La gente ve el resultado, 하나님은 믿음의 여정을 보느니라. pero Dios ve el proceso. 너의 마음을 보느니라. Dios ve tu corazón. 사람은 외모를 보고 있지만 Aunque la gente te vea por la apariencia, 하나님은 너의 마음의 중심을 본단다. pero Dios ve el centro, lo más 너의 profundo de tu 마음의 corazón. 중심이 Si en lo más profundo de tu 하나님을 corazón 기쁘게 하는도다. realmente lo haces para agradar a Dios. 나를 따라오라. Así que ven y 내가 sígueme. 너로 사람을 낚는 어부가 되게 Ahora 하리라. yo haré pescador de hombres. 내가 보여주리라. Yo mismo te lo mostraré. 살아계신 하나님을 보여줄 Te 것이며 mostraré a un Dios realmente vivo. 너의 인생 가운데 Para que así en medio de tu vida 하나님의 권능을 부으시사 Dios derrama poder dinamita 네가 sobre tu vida. 생각한 그대로 이루어지게 Para que 하리라. todas las cosas que tú pienses será así hecho. 하나님께서는 우리에게 순종을 요구하시는 이유는요. La razón por la que Dios nos pide obediencia a 우리를 nosotros 쓰시기 위해서 준비하는 과정이라는 거예요. es porque nos está preparando para usarnos. 보이지 않는 하나님께서 무엇이 필요합니까? A un Dios que no se ve, ¿qué es lo que Él necesita? 아무것도 안 필요해요. Dios necesita nada. 그냥 사랑하는 아들이 필요한 거예요. Lo único que necesita es su hija amada. 딸이 필요한 거예요. Necesita a su hija amada. 너는 내 딸이라. Diciéndole, 내 tú eres 존귀한 mi 딸이라. hija, eres mi hija más preciosa. 내가 너를 통하여 일하기를 원한다. Yo por medio de ti 내가 quiero 너를 위로하며 obrar, yo 네 quiero 안에서 consolarte, quiero estar 임마누엘 dentro de ti, 하나님으로 como 너를 Dios 위로하고 Emmanuel, consolándote, 함께하며 estando 너를 contigo. 통하여 하나님의 영광을 드러내기를 Y por 원합니다. medio de ti quiero yo glorificarme. 하나님의 영광을 드러낸 자녀로 우리를 만들기 위해서 순종을 요구하시는 거고 Para hacernos hijos que lo puedan glorificar, Dios nos pide 그 obediencia. 순종의 결과가 아니라 Por lo que no es el resultado de la 내 obediencia. 생각, 내 의지 내려놓고 Por lo cual se necesita dejar mis pensamientos, mis 밤새도록 voluntades. 내가 물고기 한 마리도 잡지 않았지만 내 큰 말씀의 순종으로 걸어갑니다. A pesar de que tú sabes por experiencia, por ir por ese mar profundo, nada va a nada va a salir, pero por 그 obediencia voy. 믿음의 성장을 위해서 Para poder crecer en la fe, 우리에게 순종을 요구하시는 거예요. Dios pide obediencia. 그래서 여러분이 어떤 순종을 하나님께서 말씀하실 때 Por lo cual cuando Dios les pida de ustedes un nuevo tipo de obediencia, 부담 갖지 마세요. no se sientan 아, 나를 incómodos 축복하기 위해 o 원하시는구나. cargados, sino piensen, Dios me quiere 만약에 bendecir. 불편하고 마음이 어려우면 Y si sienten esto en el corazón, incomodidades, se les complica 하나님 나에게 esta orden, 기쁨을 허락하여 주시옵소서. pídale, Dios, dame gozo. 우리 설교 사전에도 말씀드렸지만 우리 까를로스 형제님 그죠? Así como le he comentado tanto 우리 en 손 la 한번 predicantes, 들어보세요. ¿puede levantar la mano, hermano Carlos? 저분이세요. Es él. 우리가 식사하고 나서 먹는 과일이 저분의 손에 의해서
근데 하나님께서 마음을 주셨어요. La fruta que vamos a tener después 과일 de la 가게에서 comida es por su servicio. 이렇게 과일이 많은데 Él en su frutería tiene 막 기쁜 tantas 거예요. frutas y él sentía alegría 그 가운데 좋은 것만 추리는 거예요. entre en el negocio, tantas frutas que tenía nada más 좀 agarraba 오래된 lo 거 bueno, 아니고 ni tampoco lo que 좋은 것만 estaba a 팔아도 punto de 되는 것만. perderse, sino lo bueno. 이걸 하나님께 드려야 되겠다. Y con el corazón de decir, quiero entregarle esto a Dios. 그리고 과일을 그렇게 많이 박스로 갖다 놓고 한 번도 내가 가져왔어라고 한 번도 얘기 안 했어요. Y a pesar de que él traía paquetes de 진짜. frutas, ni una sola vez dijo, yo lo traje. 누군가는요 자기가 가져놓고 자기가 나눠줄 수도 있는데 ¿Por qué? Porque él pudo haber tomado la decisión, porque yo lo traje, yo mismo lo repartiré. 오른손이 한 일을 Lo que él hacía con la derecha, 왼손이 모르도록. lo hizo para que no sepa la izquierda. 이것이 하나님 기뻐하는 순종이고 Esa es la obediencia que a Dios le agrada. 내 아들아 Así que, hijo mío, 내가 너를 책임지리라 하셔요. yo me haré responsable de ti, 그래서 dice el 우리 Señor. 행사가 있을 때 Por lo cual cuando tengamos algún 우리 tipo de 파스토르 노예 evento, 목사님 Pastor Noé, 이제 과일을 돈 주고 사자고요 저 집에서. ahora vamos a comprar con el dinero 아멘. 우리가 las frutas de esa frutería. 돈을 가지고 가서 사자고요. Vamos con el dinero y compremos la fruta. 우리 모든 과일은 다 저 집에서 사자고요. Y todos los tipos de frutas los vamos a comprar allá. 우리가 많이 사지는 않지만 Aunque no compremos grandes 주님께서 그 마음 cantidades. 주셨어요. Pero Dios me puso en el corazón 과일을 사려거든 que cuando vayas a comprar cualquier tipo de 내 fruta, 아들 집에 가서 사라. ve y cómpralo en el negocio de mi hijo. 아멘. Amén. 하나님이 갚아주시고 싶은 거예요. Es decir, el corazón de Dios ahorita es querer recompensarle por lo que Él ha 우리가 hecho. 주의 일을 할 때 Cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios, 기쁨으로 하기를 원합니다. queremos hacerlo con gozo. 아멘. Amén. 하나님께서 여러분의 기쁨을 주실 거예요. Y Dios les permitirá alegría en 제가 이렇게 ustedes. 말씀을 선포하는 것이 이렇게 기쁜 것처럼 Así como a mí me es feliz poder compartir palabra desde acá. 제가 늘 생각해요. Y es algo que yo siempre pienso. 난 5시간 설교하고 싶은데. Quisiera predicar 5 horas. 할렐루야. 누가 할렐루야 했어요? Ay, ¿quién dijo aleluya? 할렐루야 사랑합니다. 엘비라 집사님 너무 La 사랑해. amo, hermana Elvira. 난 5시간 하고 싶은데 Yo realmente quisiera 5 horas 유일하게 엘비라 predicar. 집사님이 할렐루야 Y 그러셨어요. la única que me gritó aleluya es la hermana 왜냐면 내 Elvira. 부르심의 자리가 여기니까 Porque yo sé que mi lugar de llamada es aquí. 처음엔 마지못해 이 멕시코 땅에서 이 자리에 있었지만 Al principio, por obligación y forzosamente estuve parada aquí. 지금 하나님께서 기쁨을 주세요. Pero el día de hoy siento alegría al estar 행복해요. aquí y me siento feliz. 행복해요. 그래서 막 Me 많은 siento 것들을 feliz. 여러분에게 먹이고 Por eso, 가르치고 el poder alimentarles varias cosas, enseñarles. 축복해주고 싶은 거예요. Y quiero bendecirlos. 아멘. 우리 Amén. 주의 일을 할 때 Cuando hagamos el trabajo de Dios, 행복하게 합시다. hagámoslo con gozo. 아멘. 아멘. 주의 말씀에 순종할 Al 때에 momento de obedecer a lo que nos pide Dios, 기쁨으로 합시다. vamos a hacerlo con gozo. 아멘. Amén. 우리 좌우 옆에 사람들 보면서 이렇게 축복했으면 좋겠어요. Vamos a agarrar la mano de la persona que tenemos al lado y vamos a bendecirlo diciendo, 우리가 하나님이 기뻐하시고 인정하는 우리가 순종을 함께 해봅시다. obedezcamos juntos una obediencia que le agrade a Dios. 기쁨으로 해봅시다. Vamos a hacerlo con gozo. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님, Dios, 주님의 자녀들을 향하여 주님께서 내 자녀들이요 더 크게 기뻐하고 즐거워하라. hacia tus hijos tú les dices y les mandas, gózate y alégrate más. 하나님의 집에 왔을 때에 Cuando lleguemos a la casa de 자녀들이 Dios, 기뻐하는 것을 바라본 아버지를 우리가 기대합니다. nosotros esperamos tu mirada como tú miras a tus hijos. 아버지 집에 찾아온 그 자녀들이 활짝 웃으며 행복해하는 그 모습을 하나님께서 기대하시는 것을 우리가 Y 느낍니다. nosotros sentimos que tú esperas la forma y la imagen de tus hijos, el gozar, el que se gocen y se alegren en tu casa. 요한계시록 이 12장 12절에 이렇게 말씀해 주십니다. Dios me da la palabra de Apocalipsis 12. 하늘에 속한 자들이여 더 dice, 크게 기뻐하고 즐거워. Moradores del cielo, alégrense y gócense. 아멘. 아멘. 우리가 순종을 할 때에도 Cuando nosotros obedezcamos Dios, 주님의 마음이 우리 안에 소원이 되어서 그 일을 행하도록 하여 주시옵소서. permítenos que ese deseo tuyo sea nuestro deseo y con gozo poder 그리하여 hacerlo. 그 믿음의 여정을 보시고 Para que así de esa manera tú veas el 하나님 proceso. 우리 삶 가운데
개입하여 주시옵소서. Por lo cual te pido, interven más en nuestras 순종은 vidas. 하나님의 일하심을 끌어내리는 열쇠의 오매. Porque la obediencia es la llave para poder arrastrar tu obra a esta 우리 삶 tierra. 가운데 기적을 베풀어 Por lo cual 주시옵소서. te pedimos en nuestra vida, muéstranos y permítenos milagros 그렇게 tuyos. 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 하나님 감사합니다. Dios te doy gracias. 예수님의 이름으로 En el nombre de 기도드립니다. Jesús oramos. 아멘. Amén.